Mananom ta karon kay bakante man ta. Magtanom ko karon og atsal og luya. Kani diri gikompos ninamo kanang mga dahon ba nga gipalata bitaw. So unahan nato butang ang dahon. Mag-help ako jud guys. Kan magtanom ko og luya og bell paper. Mo apel po daw siya tanom. Palungan na si. Iuna nato ang dahon, then yuta dayon. Naa naman ni siya sagbot, na napuyuta. So butangan nato og pwede ra isa ka kuan ani isa ka worm lang ato ibutang. Managhan na ni siya diri kay mangitlog man ni. So mauni atsal ni siya mauni ato ang itanom diri. Naara ang luya. Tanom-tanom ta aron na ay paaboton. Naara mo apil gid ni siya og tanom-tanom pod pero dula ra gud ni iyaha may nalang maanad pod ba inig kadako.